Nopal Sheikh is my student. Okay, thank you. Sir, my question is because کہ آپ کا جو پورا لیکچر تھا about physics and metaphysics. We are using word in Arabic and Persian for physics and metaphysics, طبیعت and ما بعد الطبیعت. ویسے بھی history and philosophy is all time my favorite subjects. سر فزکس کی ہم جب بات کرتے ہیں طبیعت یعنی جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے ہمارے اراؤنڈ ما بعد الطبیعت مین گاڈ اور جو ہمیں نظر نہ رہا لیکن جب ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں میٹا فزکس کو ایکسپلور کرتے ہیں ڈگ آؤٹ کرتے ہیں کبھی کبھار اس کے بڑے خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں. فار ایگزامپل منصور بن حلاج raised a question that ان الحق so what happened to him. یہ کوشچن ابھی تک صاف نہیں ہو سکا کہ آیا وہ سچ پہ تھا یا باطل پہ تھا کیونکہ اس کو جب پھانسی دی گئی تو آج بھی کچھ لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ سچ پہ تھا کچھ کہتے ہیں کہ سچ پہ نہیں تھا. جب ہم میٹا فزکس کو ایکسپلور کرتے ہیں if a student ask a question from me کہ مجھے ہسٹری آف گاڈ بتا دے کہ خدا تھا اس سے پہلے کیا تھا تو یہاں تو میرا مذہب مجھے روکتا ہے کہ اس سے آگے نہ جائے لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ڈگ آؤٹ کرو ایکسپلور کرو میٹا فزکس میں جائیں. اس کے علاوہ دیر آر ڈزن آف ایگزامپلس لیکن اس کی طرف میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ پھر میرے خیال میں ماحول جو ہے وہ کچھ زیادہ جو ہے تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے گا. کائنڈلی کمنٹ. تھینک یو. Very nice. I'm very happy that you have a very deep understanding of all these things. منصور حلاج کی بات ہو یا اس طرح کے اور جو ڈی ٹریکٹ لوگ ہیں میں ڈی ٹریکٹ کی ٹرم انورٹڈ کاما میں یوز کروں گا. We need not to explore who was right and who was wrong. Right at the moment, as I have given that solution oriented approach is required. ایک بات اس ایکسرسائز میں جب آپ اسپرچل جرنی میں ہوتے ہیں دیکھیں یہ جو اسپرچل جرنی کا میں نے اظہار کیا دس از ادر دین ریلیجن. میں نے ریلیجن کو بیس بنا کے اس کی بات نہیں کی بیکاز وین آئی ڈیلیور دس کائنڈ آف ٹاک ان اے ملٹی کلچرل اور ملٹی ریلیجیس انوائرمنٹ تو ذرا زیادہ آسان ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے سمجھنا. اسپرچل جرنی میں دیکھیں ایک اور ایون اسپرٹ بھی ہمارے ساتھ ہے. ایک دن میں 70 سیٹن ہم پر اٹیک کرتے ہیں. ابھی فلاسفیکل زیادہ نہ ہو جائے بس صرف سمجھنے کے لیے چلے کوئی شیطان بھی ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ میں اپنے بلڈ کو اسپرچلی فلٹرڈ رکھوں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان کو یہ طاقت اور صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ خون کی رگوں میں دوڑتا ہے. تو جب میرا بلڈ اسپرچولی فلٹرڈ ہوگا میں نے اپنی اسپرٹ کو بروئے کار لے کے آیا ہوں میں اس کو روٹی پانی دے رہا ہوں ریگولرلی تو میں فار ایگزامپل اس شخص کی طرح جس کا آپ نے نام لیا ڈی ٹریک نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ. دوسری اہم بات یہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں دیکھیں میں نے بار بار اسٹیفن ہاکنگ کی ایگزامپل دی کیونکہ میرے نزدیک جو بہت دور تک گیا ہے تھنک کرتا ہوا شاید آئنسٹائن سے آگے ہے. آپ زیادہ سمجھتے ہوں میں اس کو آگے دیکھتا ہوں لیکن ایک جگہ جا کر وہ بھی رک گیا. کیوں رک گیا؟ کیونکہ فنڈامنٹلز ویک تھے. فنڈامنٹل کیا تھا؟ وہی جو کور سلائڈ میں نے دی کہ فزیکل ورلڈ اور میٹا فزیکل ورلڈ میں ایک ہارمنی نہیں تھی. اب آ جائیں تھوڑا سا دیکھیں بگڑنے کی صلاحیت کیوں تھی؟ شیطان حملہ ہو گیا. شیطان کا پہلا حملہ آپ اور مجھ جیسے شخص پر یہ ہوتا ہے کہ عبدالصبور تم بڑے لائق ہو دوسروں سے تم بڑھیا ہو. یہ سب سے خطرناک اس کا اٹیک ہے. جس دن یہ آ گیا اگلے دن سمجھ لیں کہ میں ڈی گریڈ ہونا شروع ہو گیا نالج نیچے چلا گیا. یہ حادثہ دنیا کی بہت ساری شخصیات کے ساتھ ہوا ہو بھی رہا ہے. ہم نے بچنا کیسے ہے؟
इस हार्मनी को कायम करके। और इकबाल ने तो अगर इफ यू जस्ट गो थ्रू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, तो सारी बात ही ये की है, एक तो कंसेंसस बिल्डिंग जिसको हम भूल चुके हैं, इज्तिहाद इजमा, उसमें इस पे फोकस किया। दूसरा वो तो कहता है देखिए जाएं आगे सोचें, लेकिन आई एग्री दैट इट इज अ स्लिपरी रोड, और स्लिपरी होने के साथ साथ स्लोपी भी है। लेकिन मेरा दावा है कि वो शख्स जो एक अच्छी हार्मनी कायम करके चलता है अपनी फिजिकल और मेटाफिजिकल साइड में, उसके लिए चांसेस कम है। या दूसरी इसमें कंडीशन ये लगा लें कि जो रिवील्ड और डिमॉन्स्ट्रेटेड नॉलेज को बेस बना के चलता है वो इसमें स्लिप नहीं होता। रुकावटें तो आएंगी, रुकावटें तो बहुत आती रही आएंगी, लेकिन हम ये दरवाजा क्यों बंद कर दें इस डर से कि इसमें स्लिप होने का खतरा है, फिर तो गेट टू भी कोई ना सर करता, माउंट एवरेस्ट भी सर ना होती। तो हमने तो सर करनी है। अल्लामा इकबाल जब बैठे हैं, आपने अक्सर पिक्चर वो देखी भी होगी, सोच विचार कर रहे हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं, तो ये जो स्पिरिट है ये तो चूंकि मैंने वर्ड बोला कि आसमानों की एम्बेसडर है हमारे जिस्म में, ये तो फिर आपको आसमानों की सैर कराती है। कैसे कराती है? एक सिंपल वाक्य उनका ये कि वो उनको बार बार उनकी वाइफ कह रही है कि चाय के लिए आए, शाम का ही टाइम था, तो वो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर हलाया जाके तो वो पता चला कि बहुत डीप थिंकिंग में थ्रू स्पिरिट कहीं पहुंच गए थे। सबके लिए अंडरस्टैंड करना शायद डिफिकल्ट है, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने कहा थोड़ी देर और आप ना मुझे रोकते तो बहुत आगे तक चला गया। तो इंसान इतना आगे तक जाता है। ये जितनी इजादात हुई हैं, ख्वाह किसी मजहब ए की तरफ से हुई हैं, मजहब बी से, मजहब सी से, तो ये उसी प्रोसेस से हुई हैं कि आप अपनी स्पिरिट को गुरुविकार लेकर आए। और फिर वो अपनी शायरी के बारे में उसने हमेशा कहा, मैं भी आजकल एक छोटी सी एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे साथ भी छोटा सा हुआ होता है, बस का एक ऐसा फिक्रा जो कभी ना कभी पढ़ा ना सुना ना देखा, कहीं अचानक सोच में आता है, वो आप उसको अपनी तहरीर का या किताब का हिस्सा बना लेते हैं। तो कहाँ से आ रही है सारी चीजें, कब आती हैं? उस स्पिरिट को गुरुविकार। एक प्रोफेसर ने कहा कि अल्लामा इकबाल को किसी कॉलेज में फंक्शन था कि देखिए इकबाल आप इतना पढ़ लिख के भी ये समझ रहे हैं कि जो कुरान पाक का नुज़ूल हुआ था वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ वही है जो रब के अल्फाज थे। तो इकबाल का बड़ा खूबसूरत, अब इमेजिन करें इकबाल की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, सारी वेस्ट की फिलॉसफी अंडरस्टैंड कर ली है। उसने कहा बिल्कुल मेरे साथ तो ये खुद होता है। तो प्रोफेसर आगे से पूछते ये प्रिंसिपल था इस कॉलेज का, ये कैसे आपके साथ कैसे होता है? उसने कहा मैं सोचता हूँ, गौर करता हूँ, शेर लिख देता हूँ, फिर मैं 100 कोशिश करता हूँ उस शेर को बदलने की, वो नहीं बदलता, क्योंकि वो जो ओरिजिनल कहीं से ट्रांसमिट हुआ था वही रहा। और वो कब हुआ? स्पिरिट को गुरुविकार। देखिए कोर पॉइंट यही है। मैं अल्लाह करे मैं ये पॉइंट कन्वे कर दूं आपको, वो स्पिरिट को आप जितना पॉलिश करते जाएंगे दिल की दुनिया बदलती जाएगी और आप देखेंगे कि फजाई चेंज होती जाएगी। और पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? इस वक्त भी सोशल साइंसेस में सबसे ज्यादा जो लीडिंग बुक्स हैं, वो 7 हैबिट्स भी पढ़ी होगी आप लोगों ने, इस तरह की किताबें पॉजिटिव थिंकिंग पे मास्टरपीस समझी जाती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग करती क्या है? आपकी स्पिरिट को तरोताजा रखती है। तो अगर पॉजिटिव थिंकिंग मेरी शख्सियत से निकल जाए, नथिंग एल्स इज लेफ्ट, कुछ भी नहीं। तो दिस हैज हैपेंड विद सम पीपल, वो डिट्रैक हुए होते रहेंगे, लेकिन आई एम स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ दिस फैक्ट कि उनका रास्ता नहीं हमने रोकना, उन्हें बस बता देना है कि ये इस तरह भी तुम गिर सकते हो, यहाँ से भी स्लिपरी रोड है। I think कुछ अफाका more than 2 decades. And I do feel some certain things which are totally connected with spiritualism and materialistic, spiritual spectrum and all. We could learn a lot. My nephew had been your student. If
you give me permission to say you my mentor because I could listen a lot from him about you. Today it's a nice kind of a thing whatsoever we could get. But most important thing, at that I would be having questions, sir. Right now I just want to say, being a teacher, that a specific environment is required for a class to make them juggle up their mind. This element is maybe missing, maybe I am wrong, but I could observe this. Being a teacher, I do feel that whenever I am getting inside the class, I must make such an environment where everybody should feel quite easy. Once I could go with kind of surfing and could get information, it was that the teacher is supposed to be a great director. If somebody is not knowing our language, how we can infuse confidence in him so that he or she may be able to explore his inner abilities in front of us, and how we can help him. So, sir, I could see that a person was not knowing Chinese language. Director, the teacher, I do feel had to salute to him, who could bring a lot of potential out of all his inner capabilities. उसने कहा यार तुम्हें 10 तक गिनती आती है? कहते yes I know 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then our job is done. So different kind of situations we are going to offer, and you are supposed to work on it. Like the first scene as an actor is for you, you're supposed to talk to some kind of people who are standing over there, and how you're supposed to just only give expressions. He said 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It's nice. Message was conveyed. Then he was supposed to go with kind of a situation when he was supposed to explore his internal emotions just with sadness. His son was supposed to leave. He was supposed to say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I could feel that this is the teacher who knows how to bring the real potential out of the personality. So my question is that we are having people belonging to overseas, from different provinces, from various cultures, with diverse cultures. Sometimes they are having stern and hard shell in their personalities. How you would advise being teachers, how we can bridge to convert a simple lump of soil into sparkling diamond, and who would be the great forward, then we can, I think so, imagine to be the great. I need your advice, sir, please. Advice is very simple, because when we use the term director, yes, mechanically we are bound to use such kind of terms, director, dean, chairman. The very first thing that comes in mind while listening these terms, वो ये कि कोई dictatorship position है. तो बेसिकली हमारा माइंड सेट, मैं फिर कह रहा हूँ, अनकॉन्शियसली अनइंटेंशनली एक डिक्टेटर का माइंड होता है, और बास का हम ना चाहते हुए भी एक मैसेज छोड़ जाते हैं जिससे स्टूडेंट की वो सलाहियतें गुरुकार नहीं आती. अब करना क्या है? करना ये है कि कंटिन्यूसली करना है. देखें, आज आपसे ये लेक्चर में बात हुई, ये एक नैरेटिव सामने आ गया. मैं कभी इस खुशफहमी का शिकार नहीं हुआ कि इस नैरेटिव को आप फुल्ली कॉम्प्रिहेंड कर गए. नो, नॉट एट ऑल. इसको जितने आपके सवालात होंगे, एक तो खैर वो रिफाइन होता जाएगा. दूसरा ये कि आपको डिलीवर करना है. आपने कहा कि मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक या मल्टी लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट से लोग आए हैं. मैं इस बात को ऐसे ले रहा हूँ फौरी तौर पर आपके सवाल पे कि आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपके पास इतनी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज कि ऐसे लोगों से लर्न करने का आपको मौका मिले. और ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी इन एन अदर सेंस कि चूंकि कुछ लोग टफ भी हैं, जैसा कि बिटवीन द लाइन मैसेज आ रहा है आपका, कुछ लोग टफ भी हैं. उन टफ लोगों को हैंडल करते हुए, अपने आप को चैलेंज करते हुए इमेजिन कि आपकी अपनी कितनी सलाहियतें गुरुकार आएंगी. तो अगर आप इस्लामाबाद के किसी रिमोट एरिया के किसी स्कूल में चले जाते, खाना खास्ता जहां ऐसा अच्छा मौका ना मिलता, तो सारी जिंदगी फिर लर्निंग का ये मौका हम खो देते. तो दिस इज
take this opportunity as a blessing and make this exercise a regular exercise. अगर हो सकता है, मैं वैसे करता रहता हूँ, नोट्स बना लिए जाते हैं. आपके यहाँ शायद ये मौका होगा कि sometimes in the classroom environment वो जो टफ बच्चे हैं नहीं हैंडल हो पा रहे, ऑफ द क्लास मीटिंग्स आर रिक्वायर्ड. दिस इज व्हाट आई डिड इन माय लाइफ. बड़े मार्वलस रिजल्ट्स हैं. शाम को वॉक करते हुए, टाइम ऑब्वियसली यहाँ मैनेज करना बोर्डिंग स्कूल में डिफिकल्ट होगा, लेकिन वीकेंड पे किसी भी और सिनारियो में अगर आप इसको टेस्ट करके देखें, दिस इज अ टेस्टेड आइडिया, नॉट अ टेक्स्ट बुक आइडिया, तो आप देखेंगे कि इसके भी बड़े मार्वलस. यकीन करें कि पास का तो वो जो बच्चा जो ऑब्वियसली कोई बलूचिस्तान से आया है, हमारे पास है डीजी खान रिमोट एरिया राजनपुर, और उसके भी ऐसे गांवों से जो गुर्बत में सबसे नीचे है, खुदा शाहिद है मैंने उसमें भी बड़ा मार्वलस टैलेंट देखा. तो मैंने चैलेंज ये लिया, या हमें चैलेंज ये लेना है कि उसकी यूनिकनेस को हमने कैसे बुरुएकार लाना है. इस प्रोसेस में की पॉइंट ये है, इस प्रोसेस में वो तो श्योर है कि वो कुंदन बनेगा, आपकी भी गारंटी है कि आप भी जिंदगी में एक्सेल कर जाएंगे. और इसी को मैं सक्सेस स्टोरी कहता हूं. सक्सेस स्टोरी कोई और डिफरेंट चीज नहीं होती. एक शख्स के दिल की दुनिया बदल देना ही सक्सेस स्टोरी है. क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 के 50 नहीं बदले जाते, एक शख्स को बदल दिया. और कंपैरिजन कैसे करना है, मैंने टर्म यूज की थी, डिफरेंस आपने देखना है, एक्सटर्नल एलिमेंट नहीं होगा कोई. आपने देखना है कि बंदा 20 के आगाज में यहाँ आया था कॉलेज में, आज 20 के एंड में क्या डिफरेंस है. जो उसमें डिफरेंस है वो बेसिकली आपका एज ए टीचर डिफरेंस. थैंक यू. अगर इसके पास ये तस्वर होता तो शायद वो ब्लैक होल से आगे बढ़ जाता. तारीख में हम देखते हैं कि अल्लामा इकबाल की मुलाकात हुई बरगसा से आखिरी उम्र में, तो वो जो जमाने के हवाले से उनके दरमियान गुफ्तगू हुई, तो इकबाल ने एक हदीस सुनाई जमाने के हवाले से, और वो हैरान हुए कि ये आपने कौन सी बात की, ये कहाँ से आपने की. और फिर इकबाल ने नेक्से के बारे में भी कहा कि अगर होता वो मजलूब फिरंगीज जमाने में, तो इकबाल उसको समझाता कि मकाम किब्रिया क्या है. तो मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि स्टीफन हॉकिंग के पास अगर ये मकाम किब्रिया वाला होता, डिवाइन विजडम उसके पास होता, वैसे हम तस्वुर कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं, तो क्या वो इससे आगे न बढ़ जाता. ये कोई रुकावट तो नहीं है ना आगे बढ़ने में. डिवाइन विजडम अगर उसके पास इस हवाले से होता, खुदा का तस्वुर होता, तो उसके लिए आसानी ना हो जाती ज्यादा. जी थैंक यू. मेरा ख्याल है आपने तो मेरा जो पॉइंट है उसको बहुत खूबसूरती से एलैबोरेट कर दिया. दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ आई एम डिसेमिनेटिंग. क्या कि स्पिरिट को बुरुएकार लाकर भी आप इतने मिरेकल्स क्रिएट कर लेते हैं. अगर डिवाइन विजडम प्राइमरी जिसको मैंने बेस करी नॉलेज की, उसको अगर आप बेस बना के चलेंगे, जो कि मैंने बताया कि जब आप लीड कर रहे थे दुनिया में आपने करके भी दिखाया, तो फिर तो हमारा नैरेटिव ठीक हुआ ना. फिर तो अब हमने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के सेवरल मेथड्स हो सकते हैं, और ये फ्लूइड होंगे, डायनामिक होंगे. आज अगर आप एक मेथड अप्लाई करके किसी अपने लर्नर को, पहले खुद हम, फिर हम अपने लर्नर को एक स्पिरिचुअल पर्सन बना रहे हैं इन द वेरी डेफिनेशन जो मैंने आपको दी, तो फिर यकीनन स्टीफन हॉकिंग, यकीन करें आइंस्टाइन, न्यूटन, ये सारे बहुत नीचे नजर आते हैं. बहुत बड़ा फिलॉसफर समझा जाता है. अभी बात हुई हिस्ट्री ऑफ गॉड की, गॉड के बारे में बहुत लिखा. इसी तरह के स्लिपरी रोड में है. आप रिचर्ड हॉकिंग को पढ़ लें जो गॉड पे लिखा उसने, तो ऑक्सफोर्ड का स्कॉलर है. तो आप मैं आई एम हैप्पी आपने जो एग्जांपल दी, ये हमारे नैरेटिव को सपोर्ट कर रही है, उसके अगेंस्ट नहीं जा रही. अगर दुनिया के आज के साइंटिस्ट थिंक करते करते यहां तक पहुंच गए कि आज जो टेक्नोलॉजी और साइंस की पीक देख रहे हैं, तो जब हम डिवाइन विजडम की बेस पर एक टीचिंग फिलॉसफी पार्ट करेंगे,
تو پھر امیجن کریں کیا سکسیس اسٹوریز کریٹ ہوگی. Spirit and the spiritual dimension. When we talk about the spiritual dimension, تو پھر جو پہلی چیز ذہن میں آتی ہے that is subjectivity. Objectivity completely out ہو جاتی ہے. تو جب ہم subjectivity کی بیس پہ کوئی knowledge پروڈیوس کریں گے تو how would it be applicable to all the people? آپ نے پہلے بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ ڈیوائن میں تو پھر یہ ہے کہ کلاسیفیکیشن آ جائے گی. مطلب میں ایک آئی ایم مسلم لیکن کوئی کرسچین بدھسٹ جیو ان کی تو ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے نا گاڈ کی. تو وہ تو کیونکہ آپ نے خود یہاں پہ بھی سیکولر اور اسپرچل یعنی ان کنٹراسٹ ٹو دی یہ سیکولر سے آ رہا ہے جو آپ نے یہاں پہ جرنی کا شفٹ دیا ہے وہاں پہ. تو یہ ایسا کوئی نالج جو پروڈیوس ہوگا تو ہاؤ وڈ اٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو دا پیپل ہو آر فالوئنگ دی ادر ریلیجنز اور ادر ان کا ایک جو ڈیوائن کے بارے میں جو ایک کانسیپٹ ہے وہ تو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. وہ تو پھر جو بھی ہمارا مطلب نالج کی جو لیول میں اچیو کروں گا اٹین کروں گا یا کوئی بھی کر لیتا ہے دوسرے تو دیٹ وڈ بی سبجیکٹیو اور دیٹ وڈ بی ریلیونٹ ٹو جسٹ ون کائنڈ آف پیپل جو کہ خاص بلیف کو فالوورز ہیں اس کے. گلوبل نہیں کم از کم میرے مطلب مطابق آپ کی رہنمائی چاہیے. اچھا ہے آپ کا پوائنٹ بڑا پیارا پوائنٹ ہے اور یہ کوشچن یہ کنسرنز ریز ہوتے ہیں. کیونکہ میں سمپل ایک ایگزامپل دوں گا. ایک دبئی میں کمپنی تھی بہت بڑی, انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں ایک بندے کو بھیجا کہ آپ وہاں جا کر نہیں ہم نے کچھ شوز بنائے ہیں یہ آپ نے بیچنے ہیں. تو وہ بیچارہ ایک آدھ وہاں سروے کر کے آ گیا تو اس نے کہا کہ سر یہ بات یہ ہے کہ وہاں ہماری مارکیٹ کو نہیں بنی. کیوں؟ فائنڈنگ کیا ہے؟ فائنڈنگ یہ ہے کہ وہاں اکثر لوگ ننگے پیر نہیں رہتے ہیں. تھوڑی سی ٹینشن چاہیے. کمپنی خیر بڑی کمیٹڈ تھی, اس کی اپنی ان کے جو انٹلیکچوئل بیٹھے ہوتے ان کی اپنی اسٹڈیز تھی. انہوں نے کہا نہیں یہ تھوڑا سا کوئی مسٹیک ہو گئی, اس سے کوئی اور بندہ بیچ دیں. دوسرا بندہ بھیجا, دوسرے بندے نے آ کر رپورٹ دی سر ساری دنیا سے زیادہ جو شوز ہے نا وہ ساؤتھ افریقہ میں بکے گئے. فائنڈنگ کیا تھی؟ ریزن سب لوگ ننگے پاؤں پھرتے ہیں. سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ سبجیکٹو کی جو بات ہوئی, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم چونکہ جو اسپرچل جرنی ہے جو کہ ریسٹ آف دی ورلڈ نے اڈاپٹ کر لیا خواہ وہ پارشل ہے, تو انہوں نے آپ کو کووڈ کی ویکسین بھی بنا کر دے دی. میں نے ایز اے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو اس اسپرچل فرنٹ میں جس سے انٹلیکچوئلزم جنم لینی تھی اس کو تیار نہیں کیا, تو وہ تو کووڈ وہ بھی نہیں بنا سکا. اس لیے میرا آرگومنٹ اپرنٹلی ویک لگتا ہے کہ شاید یہ گلوبل نہیں ہے. یہ تو آلریڈی گلوبل ہے. یہ میں نے آنیسٹلی میں نے اپنے یو کے اسٹے میں یہ ساری فلسفی ڈیولپ کی ہے 2007-08 میں when I was a fellow in University of Oxford. اب پتہ ہی میں شاید فلسفی بہت ڈیپ نہ ہو گئی ہو, آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے کویشچن سے مجھے تو بڑی کلیئرلی یہ اور بھی زیادہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ ہم پھر اس ریس میں ابھی تو جس میتھڈ سے وہ ریس کر رہے ہیں, جس ٹیکنیک سے وہ ریس کر رہے ہیں, میں تو اس ٹیکنیک کو بھی فالو نہیں کر رہا. تو میں تو آپ کو ایک سٹیپ ایڈوانس بتا رہا ہوں. تو ابھی جب آپ اس ایڈوانس ٹیکنیک کو ہمارا کوئی بھی اسکالر فالو کرتا ہے تو آج بھی سکسیس سٹوریز موجود ہیں, ان سے آگے نکل جاتا ہے. جب اس کو لیول پلے فیلڈ ملتا ہے اس سے آگے نکل جاتا ہے. اور میں آپٹیمسٹک ہوں اور ایک دفعہ آپ سب نے پھر آگے نکلنا ہے. ایک دفعہ تو ہسٹری کی میں ایگزامپل دے چکا, ایک دفعہ آپ نے آگے نکلنا ہے. نکلیں گے کیسے؟ دیکھیں ہزاروں طریقے ہیں. الٹیمیٹلی آپ کو اسی ٹریک میں اسی پاتھ میں چلنا پڑے گا. اپیرنٹلی
دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. ابھی تو ہم پہلی سٹیج میں ہیں کہ پہلے اس بات کو، اس جرنی کو کنسیپچولائز کر لیں، پھر آپ اس کو جب ایگزیکیوٹ کریں گے. میں تو پچھلی ایک ڈیکیڈ سے ایگزیکیوٹ کر رہا ہوں. آئی کین انڈرسٹینڈ کتنی رکاوٹیں ہیں. لوگ 1 منٹ میں لتھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. آپ کی ساری فلسفی 10 سال کی نیچے بیٹھ جاتی ہے. تو ہمیں ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آئی ایگری دیر مائٹ بی 100 میکانزمس بٹ دا فنڈامنٹل وڈ ریمین دی سیم. یہ ممکن نہیں. میں نے ہسٹری میں نہیں دیکھا کہیں کہ کوئی بندہ اپنی اسپرٹ گروے کار نہیں لایا اور صرف مادہ سے ہی کرتا رہا. آپ اسپورٹس کی ورلڈ میں آ جائیں. اسپورٹس کی ورلڈ میں نے چوٹیاں سر کرنے کی بات کی، کرکٹ کی بات کی. آپ 92 والا ورلڈ کپ امیجن کر لیں. آپ سوئمنگ کا اولمپک کا کوئی ایونٹ امیجن کر لیں. کیا سارے اچھے جسم والے لوگ ہی ون کرتے رہے ہمیشہ؟ دنیا کے جو ٹاپ کے پلیئر رہے ہیں اس میں گن شوٹر بھی انکلوڈ کر لیں، جس کا ایک بازو ٹوٹ گیا تھا، پھر دوسرے بازو سے پریکٹس کر کے دوبارہ پھر وہ ون کیا اس نے. تو یہ کیا تھا؟ یہ دیٹ واز اسپرٹ. ہمیں ایک ایکسپیڈیشن میں ملا. میں ناران کاغان میں تھے. وہ وہاں ایک بندے نے بتایا کہ وہ میجر تھے سیالکوٹ کے کوئی، کہ یہ 30 میٹر نیچے K2 سر کرنے میں رہ گئے. اچھا میجر صاحب ماشاءاللہ بڑے فٹ. ہمارے ساتھ انہوں نے ہائکنگ کی. یہ ہم نے وہ مکڑا چوٹی تک گئے سری پائے سے ہوتے ہوئے. خیر میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ تو جو دوسرا اٹلی کا کوئی ایکسپیڈیشن تھا، میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ نا بس دل ہار گیا تھا. کہتا تھا میں اگر اوپر چلا گیا نا تھوڑا سا بھی اور تو میں فوت ہو جاؤں. تو ایٹ دیٹ ٹائم وہ جو آپ کہہ لیں مارکو سے لوگ تھے اٹیلین، وہ کوئکلی 30 میٹر کر کے وہ چوٹی سر کر گئے اور میجر صاحب اس کو نہیں کر سکے. تو at many occasions in our life it is the spirit جو کہ گروے کار آدمی ہوتی ہے. اور وہی ایک پوٹینشیل ہے جو گیپ ہے. آپ کے سوال نے بڑی وزڈم پیدا کر دی ہے. وہ گیپ ہے. وہ گیپ ہم لوگ اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم اس گیپ کو فل کریں. فل کرنے کا ہم سب کا ڈفرنٹ میکانزم ہو سکتا ہے. کور آئیڈیا سے السلام علیکم سر. میرا نام اعجاز ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جس کا مجھے تقریباً کچھ اشارے تو ملے ہیں آپ کے لیکچر سے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مزید اس پہ آپ روشنی ڈالیں. اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھ لیں، مطلب جیسے امام رازی ہو گئے، امام غزالی ہو گئے، اس زمانے میں جب اسباب اس قدر مہیا نہیں تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی اس طرح، اس کے باوجود مطلب اگر ہم ان کے جو ان کی تحریریں ہیں یا جو ان کی کتابیں اگر ان کو ہم پڑھیں تو اس میں سے جو وزڈم ہمیں نظر آتا ہے. مثال کے طور پر امام غزالی، امام رازی کی تفسیر کبیر ہے، تو بیک وقت مطلب وہ اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ میتھمیٹکس اور ایسٹرانومی اور فزکس، ان چیزوں کا بھی ایک کمبینیشن ہے. ہم جنرلائزیشن سے اسپیشلائزیشن کی طرف آگے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اس کا. آج ہمارے پاس وسائل بھی بہت زیادہ ہیں. ایک بات تو آپ نے کی کہ مطلب جو ایک فلو آف بلڈ کی آپ نے بات کی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا صرف اکیلے ایک وہی ریزن ہے کہ ہم اس پائے کے لوگ آج پیدا نہیں کر سکتے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ ریزنز اور بھی موجود ہو سکتے ہیں؟ کائنڈلی اس پہ ذرا روشنی. تھینک یو. دیکھیں بار بار بات ہوئی اور آپ نے اشارہ دیا. میں نے انٹینشنلی یہ کوشش کی تھی کہ گفتگو کو بہت زیادہ جو مولویانہ سا انداز ہے نا اس سے ہٹ کر گفتگو ہوگی، پھر سپیس بنائی جائے گی، پھر اوبیسلی ہم دیکھتے ہوئے. اچھی ایگزامپل آپ نے دی. میرا خیال ہے کہ فنڈامنٹل کی میں بار بار بات کر رہا ہوں، کور آئیڈیا کی بات کر رہا ہوں. کور آئیڈیا یہی ہے. دیکھیں میں پھر سے دہرا دوں، اگر میں اپنی اسپرٹ کو اس کی جو بیلنس ڈائٹ ہے جو ہم اپنے جسم کو
2350 किलो कैलोरीज डेली देने के बाउंड हैं, तो उसकी भी कुछ बैलेंस डाइट है ना। अगर हम उसको बैलेंस डाइट देंगे तो वो हमें खुद समझाएगा, चूंकि अब वो ब्लड हर जगह, इस हाथ को कैसे यूज करना है, इस आंख को कैसे यूज करना है। हमने तो सिर्फ ब्रेन की बात की ना, तो बॉडी के हर ऑर्गन को हमने रैशनली कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। तो जब ये वाला एक एलिमेंट हो जाएगा, दूसरा ये होगा कि हमें शैतान के सारे वार से वो बचा कर रखेगी वो स्पिरिट। बाकी मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बाकी मैकेनिकल चीजें हैं। मसलन अपनी स्पिरिट को कौन सी डाइट देनी है, ऑल ऑफ यू बेटर अंडरस्टैंड। तो कौन सी स्वीट डिश दिया करनी है। मुमकिन है आप में से कुछ लोग समझें कि अगर मैं रोजा रख लिया करूंगा मंडे का, तो शायद मेरी स्पिरिट अच्छी परवेकार आएगी। आप में से कुछ समझेंगे कि अच्छा, ना भी समझें, चैरिटी कर दिया करेंगे कुछ। चैरिटी मनी टर्म्स में ही नहीं, कभी किसी की को कोई एडवाइस दे दी, किसी की कोचिंग कर दी, ये भी चैरिटी है। तो देयर आर 100 वेज कि उस स्पिरिट को बुरुएकार कैसे लाना है। इस पर तो हमने ओपन रखा, और यकीनन हर दौर में इसमें तब्दीली आती जाएगी। दर्द दिल कितना हम रखे हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन यस, सेकेंडरी टर्शरी और फैक्टर बेतहाशा हो सकते हैं, लेकिन मैंने चूंकि पहले भी बात कर दी कि स्पिरिट को बुरुएकार लाना, लेकिन साथ ही साथ ये समझना कि जो नॉलेज का सही मंबा है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज और परफेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, वो डिवाइन एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड नॉलेज है। इसीलिए मैंने उसको प्राइमरी फाउंडेशन कही कि वो प्राइमरी नॉलेज है। अस्सलाम वालेकुम सर। जो आज की इस गुफ्तगू से कुछ मैं समझ सका हूँ, वो ये है कि उस्ताद का विजन स्टूडेंट की परवाज़ है, मेरा विजन मेरे तलबा की परवाज़ है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इंसान के 3 बाप हैं, बायोलॉजिकल फादर, फादर अल्लाह, और उसका रूहानी बाप जो एक उस्ताद है। और इल्म एक रूहानी सफर का नाम है, रूह से इसका आगाज होता है। अगर जो फिजिकल वर्ल्ड का और फिजिकल बॉडी के ऊपर भी इसके असरात मुरतब होते हैं। अगर उस्ताद रूहानी तौर पर वेल ग्रूम्ड होगा तो इसके असरात डायरेक्टली तलबा के ऊपर भी होंगे। और अगर बच्चों की और असातिज़ा की आपस में स्पिरिचुअल हार्मनी होगी तो मेरा ख्याल है कि ना डिसिप्लिन के मसाइल होंगे, ना सज़ा की ज़रूरत होगी, और परवाज़ बहुत बुलंद होगी तलबा की, और इसके असरात बहुत लॉन्ग लास्टिंग होंगे। थैंक यू। बड़ा अच्छा कमेंट किया, मैं टोटली एग्री। ये अभी डिमॉन्स्ट्रेट भी करके दिखा दिया। ये अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साहब, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई कसूर में। अब लम से लोग उठकर देखने जा रहे हैं। उन्होंने एग्जाम लिया पिछले साल, देयर वाज नो इन्विजिलेटर, कमरा इम्तिहान में कोई इन्विजिलेटर नहीं था। वो सारी क्लास मॉरली ट्यून्ड इन थी, उनको पता था दिस इज वेरी बैड थिंग कि किसी से पूछ कर लिखा जाए। तो दुनिया में अब डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाया जा रहा है। आई थिंक कि आपने बड़ी अच्छी बात की, ग्रूमिंग का वर्ड आपने यूज किया, बिल्कुल ठीक है। वो जो स्पिरिचुअल स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप और हार्मनी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप माशाल्लाह आपके पास तो ऑलरेडी राज है, लेकिन ग्रूमिंग में मैंने एक चीज ऐड की है। आमतौर पर ये जो वेस्ट से हमारे पास नॉलेज आता है उसमें हम ग्रूमिंग की, मैं फिर बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल साइड देखते हैं, इंटरनल साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक वर्ड यूज किया है, दिल की दुनिया बदलना बहुत जरूरी है। अंदर साफ, बिल्कुल साफ शफाफ, कोई किसी रॉन्ग चीज को अंदर जगह नहीं देनी।
थैंक यू वेरी मच। एक तो मेरी ये चाह रहा था कि थोड़ा सा तवज्जो आप इस तरफ भी वो बातें आ गई हैं दरमियान में, लेकिन कि स्पिरिचुअली कैसे हमने अपने आप को बेहतर करना है और उसकी क्या ज़राए हैं हमारे लिए, और इस तरफ हम स्टूडेंट्स को किस तरह हम जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप इसमें स्पिरिचुअली उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, प्रैक्टिकल नौयत की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मली देखें यूनिवर्सिटी लेवल पे अंडर ग्रेजुएट BS इकोनॉमिक्स में अगर कोई स्टूडेंट आता है तो हमने कावश की, मसलन एक कावश में शेयर करूंगा कि हम पूरी क्लास में 35 लोग हैं, तमाम स्टूडेंट को इंडिविजुअल कोई मॉरल टॉपिक दे दिया। मसलन स्टूडेंट को ऑनेस्टी का टॉपिक मिल गया, अब उसने एक पैनाफ्लेक्स में प्रेजेंटेशन देनी है, पैनाफ्लेक्स डिस्प्ले करके आफ्टर 2 or 3 वीक्स जितना भी उस असाइनमेंट का टाइम होगा, वो ये बताएगा कि ऑनेस्टी है क्या, उसको डिफाइन करेगा और उस ऑनेस्टी को किन किन डायमेंशंस में हमारे कंट्री में खला है, कैसे फिल करना है, और फिर वो ये भी बताएगा कि उसकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या होगी ऑनेस्टी प्रिवेल करने की। और यहाँ तक कुछ स्टूडेंट्स ने बताया, देखें यहाँ से फिर नया नॉलेज पुंगरता है। कुछ स्टूडेंट्स फिर यहाँ तक वो आगे जाके बताते हैं कि इस ऑनेस्टी को मेंटेन करने में जो हर्डल्स आएंगी उसका अहाता हो। एक तो ये, दूसरा चूंकि मैं दोनों को पैरेलल चलाता हूँ, इनोवेटिव थिंकिंग और स्पिरिचुअलिटी को, दूसरा प्रोजेक्ट हमने ये दिया, स्टूडेंट को ओपनली कह दिया कि अपनी चॉइस की कोई मूवी देखेंगे आप और उसमें से कोई मॉरल लेसन निकाल कर लाएंगे। थोड़ी सी मतलब मैंने अपने शौक की वजह से थोड़ी सी कदगन ये लगा दी कि वो मूवी ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हो, तो आसान होगा, अच्छी मूवीज होती हैं। तो खैर स्टूडेंट उसमें से विजडम जनरेट करके लाए और ये देख कर लाए कि कौन सी मूवी मॉरल फ्रंट में, मॉरल कंपस में कहाँ स्टैंड करेंगे। ये तो है जो प्रैक्टिकली हमने किए। अब मैं रिजल्ट बताऊं। रिजल्ट ये रिजल्ट के बारे में ये ज़हन में रखना है कि 35 की क्लास सारी ठीक नहीं हो गई। मैं बार बार कह रहा हूँ 4-5 भी बदल गए हैं ना। जिस फ्रंट पे आप लाना चाह रहे हैं इंटेलेक्चुअल्स की फ्रंट में, तो यही सक्सेस स्टोरी है। 100% रिजल्ट नहीं है इस जर्नी में। दूसरी अहम बात यह कि फिर थोड़ा सा जरा रिलीजियस फ्लेवर, बड़ी रिसेंटली एग्जांपल हुई एक, विदाउट मेंशनिंग द नेम, टफ सिचुएशन क्रिएट हो जाए। आपको पता है पब्लिक सेक्टर में टफ सिचुएशन हो जाए कोई, फिर ऑड कमेंट भी कर जाता है, कुछ थोड़ा सा दिल आजारी भी हो जाती है। When you pass through this kind of situation कि आपकी दिल आजारी हुई, आपको ऑड सिचुएशन फेस करना पड़ी, ख्वाह कोलीग की तरफ से, किसी और अथॉरिटी की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, आप बहुत पावरफुल होंगे तो दरगुजर कर देंगे, माफ कर देंगे। नहीं, इससे आगे चलें अगर उस स्पिरिट को गुरुए कार बनाना है। इससे आगे का जर्नी ये है, उसी रात सोने से पहले उस शख्स के लिए जो खुदा न खास्ता ये वॉमिटिंग कर बैठा है, उसके लिए दुआ करें। आप देखेंगे कि मिरेकल्स क्रिएट होंगे उसके बाद। मैं ये बात किसी किताब से पढ़ के नहीं कह रहा, दिस इज व्हाट आई डिड प्रैक्टिकली। अच्छे रिजल्ट मिले हैं तो आपकी इस बात पे शेयर कर रहा हूं।